डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। भारत रूस बंधुतारे छानिया अमेरिका। भारत रूस मध्यरे बंधुता को नहीं काहेकि आपत्ति उठाउछि अमेरिका, जानंतु प्रकृत कारण कौन। नमस्कार, देश विदेशर अपडेट न्यूज सहित डीटीवी ओडिया को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु, भारत अमेरिका को तार बंधु बोली मानिथिला, किंतु एबे तार प्रकृत चेहरा सामना को आसुछि। अमेरिकार निज अधिकारी माने भारत विरुद्ध रे तार प्रकृत चेहरा को खोलिबा आरंभ करिसंती। अमेरिकार वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक का भारत संपर्क रे एक आश्चर्यजनक बयान सामना को आसीछि, जेउथिरे से रूस रु अस्त्र शस्त्र किनिबा एवं भारत ब्रिक्स र सदस्य हेबा उपरे आपत्ति करुछंती। भारत सबबळे अमेरिका एवं रूस उभयंक सहित भल संपर्क बजाय रखिबाकू चेष्टा करि आसीछि। एहा कोनोसी चाप बिना निजर स्वार्थ को पूर्ण करिछि। अमेरिकार असंतुष्ट हेबार प्रकृत कारण रूस ठारू अस्त्र शस्त्र किनिबा बोली विश्वास करा जाउछि। तेबे निकट अतीत रे ट्रम्प प्रशासन निरंतर भारत विरोधी बयान दे आसुचंती। अमेरिकार मंत्री असंतोष प्रकाश करिसंती। वाशिंगटन डीसी रे एक साक्षात्कार समय रे अमेरिकार वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक कहिसंती जे भारत सरकार एपरि किछि कार्य करिसंती जा साधारणतः अमेरिका को खराब भावरे प्रभावित करे। से एक उदाहरण दे कहिसंती, आपण साधारणतः रूस रु सामरिक उपकरण किणती। जदि रूस रु आपणकर अस्त्र शस्त्र किनिबाकू जाउछंती तेबे एहा अमेरिका को विरक्त करिबार एक उपाय अटे। मु भाबुछि भारत अमेरिका रु सामरिक उपकरण किनिबाडकू अग्रसर हेउछि, जा बहु दूर जाए एवं ब्रिक्स रो एक अंश हेबा बळी जिनिस सेही संपर्क गढी तोळे, जहा एपरि नुह। से आहरी कहिसंती यह प्रकृत रे अमेरिका रे बंधु सृष्टि करिबा एवं लोकन को प्रभावित करिबार उपाय नुह। राष्ट्रपति ट्रम्प सीधा सड़क एवं विशेष भावरे यह उपरे कथा होइछंती। से भारत सरकार को एही प्रसंग को समाधान करिबा एवं परिस्थिति को उन्नत करिबा पई परामर्श मध्य दैछंती। दर्शक बंधु, भारत रूसियार बंधुता देखि रक्त चाउल चोबाउछि अमेरिका कहू कहू कहिदेला एभଳି किछि कथा। भारत अमेरिका को तार बंधु बोली मानिथिला, किंतु एबे तार प्रकृत चेहरा सामना को आसीछि। अमेरिकार निज अधिकारी माने भारत विरुद्ध रे तार प्रकृत चेहरा प्रकाश करिबा आरंभ करिसंती। अमेरिकार वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक पक्षरु भारत विषय एक आश्चर्यजनक बयान आसीछि। एथिरे से रूसियारू अस्त्रशस्त्र किनिबा एवं भारतर ब्रिक्स सदस्य हेबा उपरे आपत्ति करुछंती। भारत सर्वदा अमेरिका एवं रूसिया उभय सहित भल संपर्क बजाय रखिबाकू चेष्टा करिछि। एहा सहित एहा कोनोसी चाप बिना निजर स्वार्थ पूर्ण करिछि। एहा ही अमेरिका को विरक्त करिबा आरंभ करिछि। अमेरिकार असंतुष्ट हेबार प्रकृत कारण रूसियारू अस्त्र शस्त्र किनिबा बोली विश्वास करा जाए। गत किछि दिन धरी ट्रम्प प्रशासन निरंतर भारत विरोधी बयान दे आसुचंती। वाशिंगटन डीसी रे एक साक्षात्कार समय रे अमेरिकार वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक कहिसंती, भारत सरकार किछि एपरि काम करिछि जहा साधारणतः अमेरिका को खराब भावरे प्रभावित करे। भारत रूसिया ठारू सामरिक उपकरण किरुछि, किंतु अमेरिका ठारू नुह। अमेरिका रूसिया को निजर शत्रु बोली मानि थाए। एहा सहित अमेरिका रूस उपरे अनेक कटकणा लगाइछि। भारत एथिरू अस्त्र शस्त्र किणी ब्रिक्स र सदस्य हेबा द्वारा रूसियार शक्ति वृद्धि पाउछि। तेणु अमेरिका एहाकू पसंद करे नहीं एवं आजिकाली यह भारत विरोधी बयान देखा जाउछि। तबे बड़ एक्शन नेब भारत फसीगले ट्रम्प। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र भारतर विश्व वाणिज्य संगठन WTO नोटिस को प्रत्याख्यान करिछि, जेउथिरे भारत अमेरिकार इस्पात एवं आलुमिनियम आमदानी शुल्क विरोध रे प्रतिशोधमूलक कार्यानुष्ठान पई प्रस्ताव दैथिला। अमेरिका एही शिल्पगुड़ी को सेफार्ड पदक्षेप नुहे बोली जुक्ति देई कोनोसी आलोचनारू मना करि दैछि।
ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଗତ ମେ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ WTO ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଆମେରିକାର ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ $7.6 ବିଲିୟନ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମେରିକାକୁ $1.91 ବିଲିୟନ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆୟ ଦେଉଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ 22 ମେରେ ଆମେରିକା WTOକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସେଫାର୍ଡ ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆଲୋଚନା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେରିକାର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପରେ ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଯେପରିକି ବାଦାମ, ଅଖରୋଟ ଏବଂ କିଛି ଧାତବ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭାରତ ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ। ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। 2018ରେ ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଜବାବରେ ଭାରତ 2019ରେ 28ଟି ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ WTOରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ବିବାଦ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଦାଲତ 28 ମେରେ ରାୟ ଦେଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଲିବରେସନ ଡେ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ବୈଧ ନୁହେଁ। ଏହି ରାୟ ଭାରତକୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର WTO ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସର୍ବଦା ନିୟମାଧାରିତ ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। ଭାରତର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ WTO ସାଧାରଣ ଶୁଳ୍କ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସେଫାର୍ଡ ଚୁକ୍ତିର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଭାରତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି ଏପରି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ WTOକୁ ଅଗ୍ରିମ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମେରିକା କରିନାହିଁ। ଏହି ବିବାଦ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା କିପରି ଆଗେଇବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।